You know that old place near the railway where we Kertas guys. Kita kocok dulu guys. Kita pindahin guys. Kalau sudah penuh mejanya baru kita mulai jalan guys. Ini dia mesinnya guys. Ini mesin Speedmaster guys, SM72 Perfecting. Tapi kali ini kita lagi jalan lurus guys. Jalan lurus. Jalan cetak undangan ya guys ya. Undangan pernikahan. Ini balikannya guys. Ini balikannya guys. Ini polos guys ya, polos. Mesinnya udah mulai produksi guys. Ini mesin Speedmaster guys, Heidelberg SM72 tipenya, Perfecting, 6 warna guys.